close the shop orders and costing. Si ano si Aja, ini aja. Sino ito? Natali. Terus kan ini pena ada. Ayun. Aja nih apa ya? Selamat pagi para tamu kami yang terhormat. Selamat datang dalam pesawat Batik Air Airbus A320. Atas nama Batik Air, Kapten Hanadio Ersal dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dalam penerbangan Batik Air ID 7581 dengan tujuan Malang. Penerbangan ke Malang akan ditempuh dalam waktu 1 jam dan 20 menit. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa perokok dilarang selama Anda berada di dalam pesawat termasuk rokok elektrik. Serta dilarang untuk mengaktifkan atau merusak alat pendeteksi asap dan menggunakan semprotan aerosol di dalam kamar kecil. Merokok dan mengaktifkan alat deteksi asap dapat dikenakan hukuman pidana atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum lepas landas, silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan, melipat meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awal kabin kami. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome on Batik Air's Airbus A320. On behalf of Batik Air, Captain Hanadio Ersal and the entire crew members, would like to welcome on Batik Air's ID 7581 destination to Malang. The flight time to Malang is 1 hour and 20 minutes. We would like to inform you that this is a non-smoking flight, including electric cigarette device. According to the Civil Aviation and Safety Regulation, tampering, disabling, and designing the smoke detectors in lavatory is prohibited, include use of the aerosol spraying. Smoking detectors and smoke detectors are punishable criminal or in accordance with applicable regulation. Please fasten your seat belts, put your seat back in your brake position, lower your armrest, lock your seat and also clear open the window shutter before takeoff. If you need any assistance, please don't hesitate to call our flight attendants. Thank you for very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami mohon perhatian Anda saat awak kabin kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Ladies and gentlemen, according to Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendants. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk menggerakkan tarik talinya, melepaskannya akan tumpukan mesin. Your seatbelt is fastened like this and tightened like this. To tighten, pull the strap to unfasten the seatbelt, lift the buckle. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda. Pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan tali karetnya di kepala, kencangkan dengan menarik ujung tali dan bernafaslah seperti biasa. Tamu yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen must be dropped automatically from the panel above you. Pull the mask over you and bend the bridles and mounts. Place the strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap. Remain calm and breathe normally. If you are traveling with children, put your surgeon mask first and help the children. Pesawat Airbus A320 dilengkapi dengan 8 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Airbus A320 is equipped with an emergency exit. 2 doors in front cabin, 4 window in the middle cabin, and 2 doors in aft cabin. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will guide you toward the exit nearest to you. Baju pelampung Anda terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. The life jacket is available under your seat and is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala.
kancingkan dan eratkan balik karir pinggang Anda. Place life jacket over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagian lampu yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung akan dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap. Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat berkembang dengan sempurna, tiup pipa karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life jacket should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, the life jacket is only be inflated once you are on board the way. To inflate the life jacket, put a sharply on the rattle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the rattle. Slide will turn on if the battery plugs into water. Kartu petunjuk informasi keselamatan terdapat di dalam kartu kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. The safety information card of this aircraft is available in your seat pocket. Please read it carefully before takeout. Thank you for your attention and we wish you a very pleasant flight. Para tamu kami yang terhormat, saat lepas Anda sudah dekat, silakan pergunakan sabuk pengaman Anda, pendekatkan sandaran kursi melipat meja dan membuka penutup jendela. Terima kasih. Ladies and gentlemen, in preparation for takeoff, please fasten your seatbelt and make sure your seat belt is upright. The table is low and ammunition is protected. London takeoff station.
sabuk pengaman telah dipadamkan. Untuk alasan keselamatan, kami mohon Anda tetap menggunakan sabuk pengaman selama Anda duduk. Demi kenyamanan Anda, pesawat ini dilengkapi dengan satu kamar kecil di bagian depan, khusus untuk kelas bisnis, dan dua kamar kecil bagian belakang kabin, khusus untuk kelas ekonomi. Kami ulangi bahwa penerbangan ini adalah tanpa asap rokok dan dilarang menggunakan semprotan yang berjenis aerosol di dalam kamar kecil. Perlu dapat aktifkan alat pendeteksi asap dan